सोचो तो हर बात है गहरी, अपनी नाकामी से ही कामयाबी का रास्ता बना लो, क्योंकि नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक सेठ था, वो रोज़ाना सुबह उठता, दूध पीता, वॉक करता और उसके बाद अपने काम में मसरूफ़ हो जाता। उसने अपने एक नौकर से ये कहा कि अब मैं उम्र के साथ साथ थक जाता हूँ, तो आप ऐसा किया करें कि मेरे लिए रोज़ाना 1 किलो दूध गर्म करके मुझे दे दिया करें ताकि मैं पी लिया करूँ। मुलाज़िम ने कुछ दिन इसी तरह से काम किया और उसे रोज़ाना 1 किलो दूध गर्म करके देता रहा। हफ्ता 15 दिन गुजरे तो मुलाज़िम ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसमें से 1 पाव दूध मैं खुद पी लेता हूँ और इसको 1 पाव पानी मिलाकर दे देता हूँ। मुलाज़िम ने उस दूध में पानी मिलाना शुरू किया और उसके बाद उसे पानी के बदले जो बाकी दूध था पाव वो खुद पीता और 3 पाव दूध उस मालिक को देता। वो पीता रहा, कुछ टाइम गुजरा तो मालिक को कहीं महसूस हुआ, किसी ने शिकायत की कि इस तरह से आपका जो दूध है वो खालिस नहीं है, शायद कि आपका जो मुलाज़िम है वो दूध में 2 नंबरी करता है, मिलावट करता है, लिहाजा आप इसके ऊपर एक बंदा रख लें, मुलाज़िम रख लें जो इसको देखे कि ये दूध सही है या गलत है। उस सेठ ने ऐसे ही किया, उस दूध के ऊपर मुलाज़िम के ऊपर एक और मुलाज़िम रखा और उसे ये कहा कि इसे चेक करना, ये दूध मुझे खालिस देता है या इसमें मिलावट करता है। उसने कहा साहब जी बिल्कुल ठीक है, ओके। 10-15 दिन गुजरे तो वो जो दूसरा मुलाज़िम था वो भी उसके साथ मिल गया। उसने कहा कि ऐसा करते हैं, दूध पाव तुम पियो, पाव में आधा किलो दूध जो बाकी बचेगा उसके ऊपर आधा किलो पानी मिलाते हैं और सेठ को दूध दे देते हैं। इसी तरह उन्होंने किया। कुछ 4-6-8 दिन गुजरे तो सेठ को महसूस हुआ कि ये दूध में वो वाली क्वालिटी, वो वाला जायका नहीं है जो खालिस होता है, और उसे शक पड़ा कि इसमें शायद मिलावट होती है। उसने एक और मुलाज़िम रखा और उसे कहा कि ये दो बंदे हैं, इनको चेक करना कि ये दूध में मिलावट तो नहीं करते, क्योंकि दूध मुझे शक पड़ रहा है कि खालिस नहीं है। वो जो तीसरा मुलाज़िम था उसने कहा साहब जी ओके, कोई बात नहीं, मैं देखिएगा कैसे निगरानी करता हूँ और आइंदा आपको खालिस दूध मिला करेगा। 4-6-10 दिन गुजरे तो वो जो तीसरा मुलाज़िम था वो देखता रहा। उसके बाद वो भी दूसरों के साथ मिला, दूसरों ने उसे अपनी जो रवायत थी वो बताई। मिलने के बाद तीसरे ने कहा कि चलो ऐसा कर देते हैं, पाव दूध हम सब पीते हैं और बाकी 3 पाव पानी मिलाते हैं और सेठ को पिलाते हैं। वो सारे इसी तरह से किलो दूध आता, पाव तीनों मुलाज़िम पीते, 1 पाव बचता, उसमें बाकी पानी मिलाते और मुलाज़िम को देते, सेठ को देते। 15 दिन, महीना, 1.5-2 महीने गुजरे तो सेठ की सेहत बजाय बनने के कमज़ोर होती गई और उसने सोचा कि ये क्या बात है कि मैं रोज़ाना 1 किलो दूध पीता हूँ, वो भी खालिस होता है, और इसके बावजूद मुझे कमज़ोरी फ़ील हो रही है, वजह क्या है। उसने किसी से बात की तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो आपने मुलाज़िम रखे हुए हैं ये मिलावट करते होंगे और आप इनके ऊपर चेक रखें ताकि मिलावट ना हो और 2 नंबरी ना हो, आपको खालिस दूध मिले। उसने एक और बंदे को हायर किया और उसे कहा कि इस तरह से ये मैंने मुलाज़िम रखे हैं, इनकी ड्यूटी ये है कि मुझे रोज़ाना 1 किलो दूध खालिस देना, मुझे शक पड़ रहा है लिहाजा तुम इनको चेक करो ताकि ये मुझे खालिस दूध दें। चौथे मुलाज़िम ने कहा साहब जी ये तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं चेक करूँगा। अब वो 4 मुलाज़िम हो गए, दूध 1 किलो था। कुछ दिन तो वो देखता रहा, उसके बाद वो चारों मिले। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, हम चारों अगर पाव दूध पीते हैं तो दूध तो ख़त्म हो जाएगा, तो सेठ को क्या देंगे, पानी मिलाएंगे तो वो पानी ही बचेगा। एक ने कहा कि मेरे पास एक जो प्लानिंग है वो आई है, तो हम वो करते हैं और उसके बाद सेठ को ऐसे ही हम तनख्वाह देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो चारों मुलाज़िम मिलके पाव दूध पीते, दूध ख़त्म हो जाता, एंड पे दूध की जो थोड़ी सी मलाई रहती बचती, तो सेठ रात को जब सोया होता तो वो थोड़ी सी मलाई लेकर उसके मूंछों के साथ लगा देते। सुबह सेठ उठता और वो ये कहता कि रात को आपने मुझे दूध नहीं दिया।
تو وہ سارے کہتے شیر صاحب آپ کو ہم نے دودھ دیا تھا، آپ تھکے ہوئے تھے، آپ نے دودھ پیا اور اس کے بعد سو گئے۔ وہ پھر بھاگتے اور شیشہ لے کے آتے اور اسے آئینہ دکھاتے، کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی مونچھوں کے ساتھ ابھی بھی دودھ کی سفیدی لگی ہوئی ہے، آپ نے دودھ پیا تھا۔ وہ سیٹھ مان لیتا، پھر سو جاتا۔ یہ اس کہانی سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم جس ملک میں جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ یہاں ایک کرپشن چھپانے کے لیے ایک اور بندہ رکھا جاتا ہے، وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے۔ ایک برائی چھپانے کے لیے، ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک بندہ رکھا جاتا ہے، وہ بھی اسی میں پھنس جاتا ہے اور وہ بھی ویسے ہی اسی راستے پہ چلتا ہے۔ یہاں کرپشن کی کہانیاں کسی بڑے ادارے یا کسی بڑے ملک میں بڑے اس پوسٹوں پہ نہیں، چپراسی سے لے کے جی ایم تک اور بڑے سے بڑے عہدے تک ہر جگہ پہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ میں اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ہیں وہ اس طرح سے خود سے جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں وہ اس میں یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ آپ برائی کرو، آپ کرپشن کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تھانہ کچہری میں دیکھیں تو وہاں پہ جرم کم ہوتے ہیں، جرائم کرنے کے لیے راغب زیادہ کیا جاتا ہے، مجبور زیادہ کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کے اندر دیکھیں تو ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جو ٹریفک اہلکار ہوتا ہے وہ خود عام ٹرانسپورٹ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو مجبور کرتا ہے، کیونکہ اسے ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب اسے تنگ کرے گا تو وہاں پہ خلاف ورزیاں ہوں گی۔ اسی طرح سے سرکاری اہلکار ہو گئے، سیاستدان ہو گئے، ہمارے ملک کا چپا چپا جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ کسی دکان پہ چلے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 2-3 گنا قیمت زیادہ بتاتے ہیں اور وہاں قسمیں بھی کھاتے ہیں اور وہاں نماز روزے کی بھی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابھی مسجد سے آئے ہیں اور یہ قیمت جو بتا رہے ہیں یہ اتنی ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہی چیز سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر ایک ملازم کی چوکی داری کے لیے دوسرا ملازم، اس کی دیکھ بھال کے لیے تیسرا ملازم، اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، اور اینڈ پھر یہی ہمارا معاشرہ جو بدترین اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، جو بدترین سیاسی سماجی اور معاشی بحران کا شکار ہے، جو صرف اور صرف یہاں جو انسان ہے وہ قدرت کے کسی معجزے سے زندہ ہے، باقی اس کے اندر زندہ رہنے کے لیے کوئی ایسی پلاننگ نہ ریاست کی طرف سے ہے اور نہ اس اداروں کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں معجزاتی طور پہ ہم اس ملک کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بار انجوائے کو J.Inspire سے اگلی ایک خوبصورت کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔